pomaže Bog, dragi prijatelji i poštovaoci naše svete vere. Dobrodošli u još jedno izdanje Duhovnog spomenara. Danas je 5. jul, dan kada u tišini svojih domova, uz miris tamjana i svetlost sveća, otvaramo stranice bogate istorije naše crkve. Dok sunce polako obasjava naše krajeve, mi se okrećemo prošlosti ne da bismo u njoj ostali, već da bismo iz nje izvukli snagu za život u ovom 21. veku. Pre nego što uronimo u životopis današnjeg svetitelja, želim da vas zamolim, ako vam se dopada način na koji čuvamo sećanje na naše ugodnike Božije, podržite ovaj projekat. Kliknite na dugme za pretplatu, pritisnite zvonce kako biste dobijali obaveštenja o novim pričama, ostavite like ako vas ova priča dotiče i napišite nam u komentarima svoje misli. Vaša podrška je gorivo koje nam pomaže da nastavimo. Danas, 5. jula, crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Jevsevija, episkopa Samosadskog, čoveka čija nas priča podsjeća na to šta znači nepokolebljiva vera. Sveti Jevsevije je živeo u 4. veku, u vremenu koje je bilo jedno od najtežih i najkomplikovanijih perioda u istoriji hrišćanstva. Crkva je tada bila razdirana unutrašnjim podelama izazvanim arijanskom jeresi, dok su spoljašnji progoni pretili da zatru hrišćansko ime. U gradu Samosatu u Siriji Jevsevije je bio postavljen za episkopa. Njegova biskupska služba nije bila lagodna fotelja, već pravi podvig na prvoj liniji fronta. On nije bio pastir koji samo sedi u hramu, on je bio pastir koji traži izgubljene ovce. Kada je 361. godine car Konstancije, podržavalac arijanstva, predao ključeve crkvenih arhiva arijancima, Jevsevije je hrabro stao u odbranu istine. Kada su ga kasnije progonili, on nije stao. Priča kaže da je, skrivajući se od neprijatelja, često prerušen u običnog vojnika, obilazio ne samo Siriju, već i Palestinu i daleku Fenikiju. Njegov cilj je bio jasan. Pronalazio je pravoslavne sveštenike i đakone koji su bili u izbeglištvu. Rukopolagao ih i vraćao u narod kako bi narod imao ko da pričešćuje. Zamislite samo tu hrabrost. Čovjek visokog dostojanstva rizikuje glavu prerušenu vojnika samo da bi očuvao svetu tajnu Evharistije za svoje stado. Njegova snaga nije bila u brojkama, niti u političkoj moći. On nije imao vojsku iza sebe, niti bogatstvo da kupi mir. Njegova snaga bila je u Hristu. Kada su ga pitali zašto to radi, on je odgovarao primjerom, a ne rečima. Njegova ljubav prema Gospodu bila je toliko velika da je svaki strah od smrti bledeo pred željom da se istina očuva za buduća pokoljenja. Prošao je 4 decenije svoje episkopske službe u stalnom oprezu, ali nikada u defanzivi. Čak i kada su ga slali u izgnanstvo u Trakiju, on je tamo nastavio svoju misiju, tešeći druge prognane i šireći veru među onima koji su ga okruživali. Njegov mučenički kraj je vrhunac njegove ljubavi. Dok je obilazio jednu crkvu u gradu Dolihiju, jedna žena, ostrašćena pristalica arijanske jeresije, nije mogla da podnese njegov uticaj na narod. Dok je sveti Jevsevije prolazio, ona je sa krova kuće bacila težak crep koji ga je pogodio pravo u glavu. Teško povređen, krvareći i osjećajući da mu se bliži kraj, sveti Jevsevije je učinio ono što je za većinu nas ljudski nemoguće. Zakleo je svoje učenike i saradnike da ni slučajno ne čine nikakvo zlo toj ženi koja ga je ubila. Nije dozvolio da se nad njom izvrši pravda, već je prepustio sve Božjem sudu, pokazujući nam da je praštanje najviše oružje koje jedan hrišćanin može da posjeduje. Njegov život je bio jedan dugi put odricanja od sebe zarad drugih. Dragi moji, šta nama danas poručuje sveti Jevsevije iz tog dalekog 4. veka?
On nam poručuje da istina nije pitanje većine, niti pitanje toga šta je popularno u trenutnom društvu. Istina je nešto što se čuva u srcu i potvrđuje delima. Jevsevije nam pokazuje da praštanje nije slabost, već znak vrhunske duhovne snage. Kada nas neko nepravedno napadne, kada nas ogovaraju ili nam čine zlo, setimo se Jevsevija i onog crepa koji ga je odveo u carstvo nebesko, a on je zauzvrat podario život svojoj ubici kroz molitve i praštanje. Da li mi imamo tu snagu? Možemo li bar u malim stvarima, u svakodnevnim prepirkama na poslu ili u kući, da izaberemo put mira umjesto osvete? Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja ove priče. Ako vam je ovo značilo, nemojte zaboraviti da nas podržite jednim lajkom. Pretplatite se na kanal i uključite to zvonce, jer svakog dana, 365 dana u godini, ovdje govorimo o onima koji su život dali za nas. Vaš komentar nam znači jer tako gradimo ovu zajednicu. Želim vam da ovaj 5. jul provedete u miru, da vas Sveti Jevsevije čuva od svake napasti i da u srcima uvijek imate snagu da oprostite. Budite blagosloveni. Čuvajte svoje porodice, radite pošteno i ne zaboravite. Duhovni spomenar je uvijek tu za vas. Pomaže Bog, do sutrašnjeg susreta.